2012 ମସିହାର ଶେଷାର୍ଥ ନିୟମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗବେଷଣା କରି ମୋର ଦୁଇ ଗବେଷକ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ତଥ୍ୟ। ମୋତେ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ। ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ଝରଣା ଏବଂ ଅରଣ୍ୟାନୀର ସବୁଜିମା, ପ୍ରକୃତି ମା କୋଳରେ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା ଆଦିମ ଜନଜାତି। ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ଆଦିବାସୀ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଏବେ କାଳର କରାଳ ଚକ୍ରରେ, ସଭ୍ୟତାର ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ପଞ୍ଝାରେ ତାରେ ନିରୋଳ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ଏବେ ବି? ଆଜ୍ଞା କିସ୍ କରୁଥିଲେ କି ଜମି ଆଜ୍ଞା ମୋର ବିରି ଧାନ ଚାଷ ବିରି ପକେଇଛି ତ ବୁଣିଛି ଇଏ ଘାସ ଗୁଡାକ ବାହାରିଛି କାଟୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଡଙ୍ଗରୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ କୁଆଡେ ଅଛି? ଡଙ୍ଗରୁ କି ଏଇଟା କା ସିଧା ନାକ ସିଧା ଗଲେ ଡଙ୍ଗର ଆଜ୍ଞା। ଡଙ୍ଗର କିସ୍ করব? ନାଇଁ ବାବୁ, ଡଙ୍ଗରକୁ ଯାଉ ନାହିଁ। ଏଠି ବାଘ ଅଛି, ଭାଲୁ ଅଛି। କାଲିକା ଆମ ଗାଁର ନାଇଁ କି ଆମ ଗାଁର ସେ ରୋହି ଦାସର ଗାଈକୁ ମୁଢି ଖାଇଦେଲା। ନାଇଁ ବାବୁ, ଡଙ୍ଗର ଯାଉ ନାହିଁ। जल्दी कैमरा ऑन कर। बापरे कि देखा जाउछि बा? एटा कोन भाई? अरे आदिवासी लोक जंगली लोक सुनिछि भाई आंग मन बहुत खतरनाक। अरे बापरे, रे 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 मामा सिगरेट पानी कहीं बे? पानी दे सांग ताको पानी दे बे। आउ चली हम ना, सन्ध्या हो गलानी।
କୁଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଇଆଡ଼େ ରାସ୍ତାରେ ତମର ଏପଟେ କା ଘର। ନା ଏଇ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିସ ବୋଇଲେ ଟିକେ ନା ଟିକେ ମାନ ଦେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗବ ବୁଝଲୁ এটা এটা কিস বাবু? এটা হচ্ছে বিদেশী ঔষধ ହେଲା এটা ଔଷଧ କହିବେ ଏବେ ତୁ ଦିନ ଯା କାମ ଦାମ କଲୁ ଡଙ୍ଗରରେ ହଁ এটা ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଟିକେ ମାରି ଦେଇଛୁ ବୋଲି ନାଇଁ କି ତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ପୁରା ଫ୍ରି ଲାଗବ ବଥା ଫଥା କିଛି ହଉ ନା ଦେଖ ଆମେ ଡଙ୍ଗରରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆଇଲୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆଇଲୁ ନା ଏଠିକାର ସମସ୍ତେ ହେଲା ମାରତେ 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 ରେ କିଛି କିଛି ହବନି ତ ବାবু? କିଛି ହବ ନା ତୁ ମାର Figura, धीरे कुत्ते तो सब पी दिला धीरे टिके टिके पियो टिके टिके हां हां ଭଲ ଲାଗଲା ନା ଏମକି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ମାର 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 हां शाबाश शाबाश वेरी गुड हां सरला सरला टिका टिका आटी ଅଛି ବଢିଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସକାଳ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ମାନେ ସତେ ସରୋଜ ସତେ ସତେ ସରୋଜ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ରେ ସରୋଜ କେତେ କା ବୋଲେ ଭାଇ देखो छाड़ को देखो छाड़ को
जंगल होची मोर माँ। ए जंगल रो पानी पवन माटी मते मते बंचेवा शिखेची बाबू। मते बंचेवा शिखेची। मो झील सह ए जंगल रे बहुत खुशी रहती, बहुत खुशी रहती। हेले हेले तम परी शिक्षित बाबू माने मते मते विश्व पियाई मधुआ पालटे दिल। हाँ मने बर्बाद कर दिल। मते मते बर्बाद कर दिल। मु किछि करि पारलिनी। मो झियो मो आखि आगे बर्बाद मु निज अंदर बर्बाद कर देली। किसी न कर पारे मु भी शेषरे मु भी माटी सह मिसी गली। हेले आजी वो बहुत खुशी है। कारण मो फूलो ता प्रतिशोध देची। ये भी आम भली निरीह आदिवासी मान को एपरी कष्ट देवा चेष्टा करिबो ताको आमे दंड दबो। हाँ मो फूल दंड दबो मु दंड देवी निश्चय दबो। कढ़रू फूलटी ही चतुर्थिक को सुबासित करिबार आशा स्वप्न कामना केबे मोर पूरण हम ना अकाल सब धूलिसात हो। प्रतिशोधर लेलिहान शिखरे से दग्धीभूत करी मु कौन Nanu.
ଏମ୍ବେ ତାନା ଇଟଲି ତାନୁ ନିଜଟି ଜଙ୍ଗଲିଆ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଏନେ মেরু ভাবে লোক আহানি কারণ মিশা নানু পুঞ্জিমাই নীলে কথা নানু আয়ে এবে তানা এদানে तथा कथित सभ्य समाजर घन घन विषाक्त दंशन रक्ताक्त हो जाए आदिवासी जीवन नील आकाश घन रक्त वर्ण हो जाए मलय भासी आसे दरपड़ा शबर गंध कुआरी देह को खिन भिन कर दियंती बुभुक्षित स्वानद छिंडी पड़े तार सुकोमल अंगराजी रक्त बोला नारी मांसरे तृप्त हवा को चेष्टा करे आदिम पशु प्रवृत्ति सभ्यतार घन घन कुठार घातरे लुंठित हो जाए अमृतस्य पुत्र पथभ्रष्ट मनीष को सुपथ को आने को चेष्टा करिछि घन अंधकार दीप शिखाटिए घन अंधकार दीप शिखाटिए घन अंधकार दीप शिखाटिए मु हांजेरी।